Cynthia, sila Gian at Marisa. Hey guys. Joyride kami dyan, Patapat. Ayun. April 27, 2025, Sunday, guys. Ganda dito, guys. Ito naman yung Polo River dito sa Sitio Baset, guys. Kami nagtitikip lagi. Yan. Itong old hanging bridge. Sa Patapat, guys. Yan, Cynthia, Marisa. Yan na, hindi ko makita. Ayan. Si Gabriel pala yung nasa gitna, guys. Si Gian yan. Ay, Gian! Correction please, Mama Gian. Mas na kami yun. Guys, nandito kami sa Patapat ngayon. Si Tintin, si Gia, si Marisa, si Cynthia, guys. Ayan. Ayan, ganda dito, guys, oh. Yan. Alam na naman nila eh. Yan, oh. Yan, guys, yung Bantay Calvario. Hey, mag-picture ka dyan. Ano yan? Yun yung Bantay Calvario doon. Yung ano na yan, no? Plateria na yan. Ayan. Ito yung Patapat. View that. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan, ito ulit, guys. Guys, Basta BBM tayo. Look at. Ano lang tayo, slow down lang tayo kasi sarap dito, guys. Ganda dito, guys, ha. Yan yung mga windmill dito sa Pagudpod, guys. Maganda, oh. Yan. Punta kayo dito para lang Saan na balay mamasyal. kayo? Wala. Ganda dito, guys.
Marisa Jilikod. Si Marisa sa Cynthia. Oh. Ayan. Hi Dian, hi Tintin. Dito ako sa Kaunayan Pagudpud ngayon. Dito yung windmill farm. Kami dito guys. Sarap dito ngayon, April 27, 2025. Ganda guys. Yan. Kasama ko sila Tintin, Gabriel, si Cynthia nandun sa baba. Ayaw nila umakyat. Then si Marisa. Okay, hindi si Gian pala. Lagi lang kasi Gabriel nasa isip ko eh. Sorry Gian ah. Yan. Yan pamangkin ko. Si Gian. Lagi na lang daw Gabriel. Yung isa kong pamangkin yun, akong nagbigay ng pangalan niya Gabriel. Yan. Ganda dito guys oh. As in. Yan. Yan oh. Yan. Ganda ang view. Yan guys oh. Bakit? Yan. Ganda guys. Yan oh. Napiksa, tanong ka mo. Pangarap ka sa na ito sa akin. Yung tingit sa mga baro. Nataya mo to. Anak mawat yung pindot ayaw. So, nandito kami sa doon. Yan. Yeah. Si Gian. Ganda dito guys. So. Very nice place guys. Yan oh. Oh man. Guys. And there's Cynthia nag-enjoy oh. Nag-enjoy. Cynthia. Yeah man. Yeah. Wow. It's amazing. Little Batan. Yeah. Tinatawag nilang Little Batanes Park, Ilocos Norte ito, Pagudpud guys. Sila. Ayan, si Gian, si Tintin, nagpipicture yung maganti guys. Yan. Hey Marisa, enjoy na enjoy sa kapatid ko. Ayan guys. Tintin. Ayan. Ayan guys. Ayan. Guys. Ganda dito guys. Smile ka. Pamantusin sa kapatid ko. Sa kapatid. Ayan guys. Sing. Ayan guys. Paborito kong place sa ito. Lagi yung sinasot guys. Ayan guys. Woo! Dami. Oh, yun, sunset na guys. Yan, yung dagat dito. So, ito yung magandang natatanaw dito guys. So, ipapakita ko lahat ito. Ayan. Yan, dito guys. So, napakaganda. Dagat.
bang silya no? Yan guys. Proud. Yapayaw. Snake. Yan. Yan. Recycle. Kompleto. Yeah. Ano? Di mabubulok, Oo. mabubulok Yan, at mabubulok. Yeah, that's nice. Ito, basura na talaga. Ito yung recycle. Oh. So walang nasasayang. Ganda rin mga kamuting gapang. Oh. Smoke area. Yan guys. Ganda oh. Yan. Nursery. Ito yung mga ano oh. Punla. Yan. Oh, grafted. Sinja. Ito, kasi ito space, but it's nice. Dapat kasi karamihan na dyan view there. Oh, yun talaga, oh. Ganda. Yan oh. May ang dadagiti buttons. Dapat din tayo kanina. Marisa, Tintin. Guys. Rin dito, from Cagayan. Bumisita lang sila dito. Yan guys. Yan. Wow. Okay, group picture na yan. Bakit, Andy? Jepay kami. Okay, 1, 2. Ano guys, oh. Yan. Yeah, like the dagdidigo si Jane eh.